जय माँ दुर्गा जुहार फ्रेंड्स आपण मानकु समस्त को सुभ्रास किचन एंड ब्लॉग के बहुत स्वागत। आशा करुचे आपण माने समस्ते भले थिबे खुशी थिबे आमे भी भले अछु। तो चलून फ्रेंड्स स्टार्ट करमा आज ब्लॉग। फ्रेंड्स इटा थिला सोमवार दिन राति टाइम आने देखुन मुझे रंधा रंधी सब सारी थी न आ पूरी करी कोबी आ पालंग पूरा सादा करिया करी आटा राति 9 बजे आसले मार्केट आड़ू आ धरिक आसचन यहाँ छतु पैकेटे आ काली करदेमी बोले भी ना सेटा सांगे सांगे का इहादे एका करबार अच्छे। तो प्याज लहसुन बटा भी थिला मसला बटा भी थिला बोले मुझे यहाँ छतु के काटिकी धुई धुआ कर भाजी दौचे पहला आ जेनता जल्दी हेबा हेन्ता एका करदेसी आ शीत मासे रंधाटा राति बेला जदि लेट है बोले पूरा कदरा लग जाऊे रांधबार लगी। तो छती भाजिकी से कड़े एका तेल सोरस देकर इटा मसला बटा कम अच्छे तो ये मुझे प्याज दुटा काटिकी भाजी दौचे आ हरभरे काटी जे प्याज साइज भी देखुन इड़ चाड़ अच्छे। तो प्याज एंता भाजी हो गला से मुझे पकईदेली यहाँ मसला बटा के हल्दी आ मिर्चा गुंड तो मसला टी भलसे भाजी देसी फ्रेंड्स आउ टे मन थी रांधबे आ हरभरे रांधबे बोले देखबे बेसी भल लग्सी जिते रेडी होकर रांधबे बोले पचे नहीं भल लगे। तो मसला जेनता टी भाजी होगला 50% भाजी होगला मुझे छती के पकई करी पेटी भाजी देली और ढापी देचे टे टाइम लगवा बटम मशरूम में सिझार लगी टे 2 मिनिट छाड़ी घाटी घाटी देकर ढापी देकर आेतु पालक कोबीटा मुझे पूरा सादा कर सुखा कर तो मशरूम टे ग्रेवी दरकार टे देदेली मुई मीट मसला टे आउ गरम मसला टे पानी देकर आने रेडी हो गला मशरूम मसला। तो देखुन फ्रेंड्स इटा थिला रातिर लगी माने इटा डिनर थिला आकु मूलाटा निहाती दरकार मूला हो काकुड़ी हो प्याज हो इटा टिके निहाती दरकार थीसी। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग क्या कहली कि इटा थिला बुधवार दिन सॉरी मंगलवार दिन सकाल टाइम इटा टे लेट हो गले पासरी हो जाएसी। तो दिन स्टार्टा सब दिन बागे चा कपेरी का करमा आउ छुट्टी अच्छे इहादे तो हरबर नहीं देखुन इटा सबुथर तो इन्हें चाहे गला न रेडी आउ आज काଣା बनी आम घर ब्रेकफास्ट देखुन पूरा देसी जलखिया यहाँ काଣା होता भाभी देखुन। तो इटा थिला भुजा भजा मुढ़ी भजा आ लहसुन आउ बादाम मुरसिंगा पतर सोरसो हल्दी मिर्चा जेनता देखिए भाजसु हेन्ता एका भाजी थी आउ दिने दिने बहुत भल लगसी भुजा पाग भी भल लगसी और एंता लहसुन देखिए भाजबे पहले भी भल लगसी। तो इटा थिला आज आम ब्रेकफास्ट। तो चलुन आगे बढ़मा दिन जाकर इटा तो स्टार्टिंग है काम पड़ी हेन्ते ही करबार। तो क्षीर आसला बोले ये मुझे बसई देछे गरम हो थाउ आउ खरा टिके हेलान आ चलुन बारियाड़ के टिके जिमा भल लगुच बारियाड़े टिके खरा होचे बिलके दुई पेचकड़ जाइए दुकान की छुट्टी है बेले तो यहाँ स्टार्ट हो गलान सियाड़ू टे काଣା बोले देखी हाँ आइसक्रीम भी अच्छी मोर से अच्छा अच्छा और मोटा भी रखी देता इटा सब परिबा पत्र मुझे काढ़ीचे कटाकुटी करबार लगी परिबा बेले आज साग हेबा 2 प्रकार सोरस साग अच्छे आ भाजी साग एटा मुझे टे रांधबार आगरू जदि काढ़ी देथिबे फ्रिज रु बेले परिबार टेस्टटा भल लागसी आ संगे संगे जदि फ्रिज रु काढ़ी करी रांधबे बेले परिबा भी नेसीचे। एटा बारियाड़े देखुन मूषा केनता कुड़ी छीजी गाय तो बंद करा हेतला एटा केतेटे बाली पूरा बाहर कर देछि देखुन कुड़ी करी। तो फ्रेंड्स जाइथिले बुली बेले क्लस्टर पिकनिक थिला सेनके जाइथिले सेनु काଣା आनी मुझे देखो आपण मानकु सेनर वीडियो टिके करिथिबा बेले वीडियो तो जहाँ करिछन जेनके भी करिछन मुझे शेयर करमी बाकी सेनु काଣା आनी जे देखो इटा देखुन इटा पेट बाहर करी रखी दीचे माछ तो दादार भी बहुत शौकी इटा भी भाई साटा पानी खान बोले इटा दादा आ निजे करी माछ मांस शुखुआ चिंगड़ी जहाँ बोले 2 जन से बासना जेने को
ଏନେ ଚାଲିଲା परिबा कटाकुटी आउ ଶାଗ ବହୁତଟେ ଅଛି ଧରି ଆନୁଛନ୍ ସେଇଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଯେମି କହୁନ ହେନ୍ତି କେତେ ଖାଇବି ନିଜେ ତ ନାଇଁ ହଦରନ୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଦେଲେ ବି ଖାଇବି ବାକି ରାନ୍ଧଲା ବେଲକେ କଧରା ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଇନେ ମୁଇଁ ଏଇଟା টিভি ଦେଖି ଦେଖି କରି ଚାଲିଛି ଆଉ ରହିଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଜରିରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ତ ପତ୍ର ମାନେ ଏନ୍ତା ପଚା ପଚା ହେଇଯାଇଛି ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ତ ଟିକେ ବାଛି ଦେସି ଆଉ ତାହେରୁ କାଟମା ତ ଛୁଟି ଅଛେ ତ ମୋର୍ ହରବର୍ ନେଇନ ରନ୍ଧାରୁନ୍ଧିର୍ ସୁସ୍ତା ଚାଲିଛେ ମୋର୍ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ମୁଇଁ କୁଲାଟେ ଆଉ ପନ୍କିଟେ ଧରିଛେ ଆଉ ସୁସ୍ତା ସବୁ କଟା ବଛା କରୁଛେ ଛୁଟି ନେଇଥିଲେ ଏତ୍କି ବେଲ୍ ତ କାହିଁ ରହିବା ରନ୍ଧା ସେଟା ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶାଗ ବି ନେଇ ହୁଏ ଯେନ୍ତା ସର୍ଟକଟ୍ ହେସି ହେନ୍ତା ଏକା ରାନ୍ଧସି ଛୁଟି ଅଛେ ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଯାହା ଯାହା ବୋଲ୍ବେ ତାହା ଟିକେ ନିଜେ ବି ଫୁର୍ସତ୍ରେ ଖାଇପାର୍ବେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଯାହା ବୋଲୁଛନ୍ ଟିକେ ବନେଇ ଦେସିଁ ବୋଲଛେଁ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସୋର୍ଷ ଶାଗ୍ ଏଥିରେ ଟିକେ ମାଖନ୍ ବାଇଗନ୍ ଆଉ ଦେଇକରି ରାନ୍ଧିଦେମି ଆଉ ଇନେ ଏଇଟା ସିଝେଇ ସୁଝା ଦେଲିନ ଆଉ ଭାଜି ଶାଗ ବି ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଥିଲା ବୁଧବାର ଆଉ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ବି ଥିଲା ମାନେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ତ ଏଇନେ ମାଇଁ ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଦୁବ ତ ଇନେ ଏଇଟା ଦୁବ ସବୁ ତୁଲିକିରି ଏଇଟା ମାଇଁ ଗନୁଥିଲେ ତ ଇନେ ବସିକିରି ଆମେ ଗପୁଛୁଁ ଟିକେ ମାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ମା ବି ସାଡ଼େ ଅଛନ୍ ତ 3 ଜଣ ବସିକିରି ଇନେ ଚାଲିଥିଲା ଆମର୍ ଗପସପ ଖରା ଟିକେ ଟିକେ ବାଜୁଛେ ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ପୁରା ଦୁବ ତ ପୁରା ସରି ଯାଇ ବୋଲେ ମରି ଯାଇଥିଲା ସବୁ ଏବେ ଏଇଟା ହଉଛି ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆସିଲି ଭିତର୍କେ ତ ଇନେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆଲବମ୍ କାଢ଼ିଥିଲେ 2 ଜଣ 2 ଭଉଣୀ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର୍ ରିୟୁର ଦେଖୁନ୍ ଛୋଟ୍ ବେଲର୍ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ପୁରା କେଡ଼େ ଛୋଟ୍ଟେ ଥିଲା କେଡ଼େ ହେଇଗଲାନ ଫେର୍ ଏଡ଼େ ହେଇଯାଏ ତା କେଁ ବାଗି ଲାଗ୍ସି ଦେଖିଦେଲେ କେନ୍ତା ହସୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ସେ ଟାଇମ୍ ଇହାଦେ ବି ସୁର୍ ପଡ଼ି ଯାଏସି ପୁରା ଏଇଟା ତାର୍ ଭାତ୍ ଖୁଆନି ଦିନର୍ ଫଟୋଟେ ଥିଲା ଗାଁରେ ଆଉ ଏଇଟା ତାର୍ଟା ଗଲା କେନ୍ତା କରିଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ତ ଛୋଟ୍ ବେଲୁ ସେ ଆଲବମ୍ ଧରିଛନ୍ ଚିରି ଚୁରା କରି ଥୁଇ ଦେଲେନ ପୁରା ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ପରୀର ଛୋଟ୍ ବେଲର୍ ଫଟୋ ମାନେ ତ ଛୋଟ୍ ବେଲୁ ଏକା ସେ ସବୁଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ଏଇଟା ତାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ର ଥିଲା ଫଟୋଟେ ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ର ଫଟୋ ତ ସବୁ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଫଟୋଟେ ଏକା ଥିଲା ତାର୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ରିସିଭ୍ କଲା ବେଲର୍ଟା ତ ସବୁ ଇନେ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ତାର୍ ଏଇଟା ଏଙ୍କରିଂ କରିଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରଟା କେନ୍ତା ପୁରା ପୁଚକୁ ପୁଚକୁ ଲାଗୁଛେ ପୁରା ଛୋଟ୍ଟେ ଥିଲା ଏଇଟା ନର୍ସରୀ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ର ସରି UKG ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଝାପ୍କୁଛେ ସେଟା ତାର୍ ଜନମ୍ ବେଲର୍ଟା ଏଇଟା ନାଇଁ ଦେଖ ବୋଲିକିରି ତ ଇନେ ମୋର୍ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ ସରି ବି ଗଲାନ ତ କାଣା କାଣା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିଥିଲି ଦହି ବୁନ୍ଦି ଭାତ ଆଉ ଏଇଟା ମାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ମୁଇଁ ଧରିକି ଯେ हेलो फ्रेंड्स सब रंधा रंधी सरलान बाकी पेचकड़ फेर इहादे धरिकी आइसचे कण बेटा चिकेन लॉलीपॉप आउ इहादे चलवा चिकेन पार्टी 2 छुआ आ आज रोटा के खाबा केबे आज एका ठीक अच्छे देखो आज रोटा आज खाबा फिर आज एका सबके मिर्ची देखो चलो तो फ्रेंड्स एतकी एका थिला आज वीडियो नेक्स्ट फिर आपण मान संगे शेयर करमी आके काଣା हैला काଣା जी आउ एटा रेगुलर में ब्लॉग देमी टिके डिसकंटिन्यू हो जाइतिला तो आपण मान को केनता लागला आजिर ब्लॉग कमेंट रे कहबे जदि भल लागला लाइक टे करन सब्सक्राइब करन जन माने नुआ जुड़ी होचन मोर चैनल रे आ जदि हे पारुछे तो शेयर भी करबे फ्रेंड्स कमेंट करबे कमेंट पढ़ले भल लागसी आउ सॉरी जन माने कमेंट करिछन तांकर लागि मी रिप्लाई